ओम शांति। ये शरीर ना मिहिर कुमार पट्टनायक मते मिहिर भाई बोली डाकती। मो बोकारो स्टील प्लांट रे मेटोलॉजिकल इंजीनियर भाव काम करी। रिटायर्ड हवा पर एटी मते ज्ञान मिलला। ये ज्ञान रे 2007 रु आसली। मोर 17 वर्ष कंप्लीट होती। बर्तमान मु भुवनेश्वर सब जोन आमर फॉरेस्ट पार्क सेंटर रे क्लास करुच्ची। मु आ मो जुगल दी जन जाक ज्ञान रे अच्छु। आम जो ज्ञान प्रथम 2007 रे जड़े भाई भौणीकर निमंत्रण पाई आम से क्लास अटेंड कलु। आम दी जन जाक ज्ञान बहुत भल लगिला। आम जो जानिलु मो आत्मा और परमात्मा जे कि सेमती गोटे छोट बिंदु आत्मा आम तांकर संतान। आओ बाप माँ आमको शरीर दौरान किंतु आत्माटा परमात्मा पाखर आसूचे। आम प्रकृत ही परमात्मा संतान ये जानला आम दी जन जाक आमको ये बहुत भल लगिला। आम ज्ञान रे सेबेठू चलिलु। ज्ञान रे चलला आमर उन्नति ही यही चलती। आमर बयस भी बहुत है। आम जो ज्ञान जो आसिलु मत 65 इयर्स होता। बर्तमान मत 79 जस्ट कंप्लीट होगा जाऊँगी। या भितर मझे मझे जमती जहाँ सब छोट मोट दुर्घटना ये सब आसला। केतबले स्कूटर एक्सीडेंट है, केतबले गाड़ी कुट बाड़ी है, केतबले कौन है। ये ज्ञान रे आसवा पटू जिते जाए आम बाबा को याद कर रोचु। रेगुलर मुरली क्लास अटेंड करुचु। आमर ये सब किसी भी प्रोब्लेम किसी भी विघ्न आम फेस करनु। शरीर केतबले केमती ज्वर है कि यही सब लगी रही कि सी सब बहुत छोट। किंतु आमर जो दीदी लीना दीदी सदाबले नजर थाए सबू पिला केमती रेगुलरली क्लास को आसतु, रेगुलर क्लास करूँ। केमती एपट सेपट जदि जड़े केम जदि न आसला से खबर ने कहीं आसला दिह फीह खराब है कि कौन दिन खबर। से आम दीदी डायरेक्ट तत्वावधान रही समस्ते प्राय रेगुलर। आम ये प्राय 30-35 जन क्लास करुचु। एमती गुरुवार पूर्वार को 50-55 जाए भाई भौणी मैंने आसुँच। रेगुलर क्लास चलती बहुत भलरे चलती। आ ये ज्ञान जो जानिली आम जानिलु जे ये हूँ अल्टीमेट ज्ञान। या पर कौन सी ज्ञान ना। ये कल्परे थरे परमात्मा आसती यही संगम जुगे माने कली जुगर अंतरे सत्यजुग आरंभ हो से जो ज्ञानटी दियंते से ज्ञान हूँ आत्मा परमात्मा ज्ञान। जो भक्ति मार्ग शेष हो जाता है ये ज्ञान को जी जानिला ताको जी मानिला परमात्मा मानिक चलला सी ही सत्यजुग को जीवाई योग्य हम। ये पुरुषार्थ भी दरकार, रेगुलर पढ़ाई भी दरकार। रेगुलर मुरली रे बाबा आमको श्रीमत दौरान कौन केतबले करने को हम कौन करने को हम नुआ नुआ मत मिलूँ। से रेगुलर क्लास अटेंड करने को पड़ो और रेगुलर बाबा का याद रे रहा पड़ो। आम जिते कहते जिते आत्मिक स्थिति रहा निजक आत्मा भाविक परमात्मा को याद करवा से आमर धीरे धीरे आमर डेवलपमेंट हम। आम देह अभिमान आसिले आमर धीरे धीरे पंच विकारग्रस्त होकर किसी ना किसी काम करवा आउ से सब विकर्म हम। से आमको किसी आगू को बढ़ा को दबनी। आम देह माने जो आमर रेगुलर मु जहाँ अनुभव मोर आम जिते बाबा याद रहीकि जहाँ भी करुचु आम से आम विकर्म विनाश करुचु। देह अभिमान आसिक बेसी समय आम देह अभिमान जो कर्म करुचु से आमर बेसी विकर्म बढ़ुची। कि जी आम ताको नष्ट करुचु से आम फिर ताको जन्म कर दउछु। तेणु बहुत अटेंटिव दरकार। जिते आत्मिक स्थिति रही बाबा को याद करवा सब कर्म करवा। बाबा कहते कर्म जोगी यही कर्म कर माने आत्मिक स्थिति रहीक कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म कर। ये आमर जो कर्म हम से सुकर्म हम कि श्रेष्ठ कर्म हम। किंतु देह अभिमान रहीक कले से सब विकर्म हम। से बाबा मुरली रे भी कहते जिते तुम आत्म अभिमान आत्मश्रुति रते तुम नुआ नया जीवन नया तरीकार जीवन नुआ अध्याय शुरू हम जोटा कि देवत्व तुल्य। किंतु
ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ହେବ ସେ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ବିଘ୍ନ, ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଜାଣିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ସଦାବେଳେ ରହିବା ଦରକାର, ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମର ଯେତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ମାନେ ବାବା ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଆମର ପିତା, ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ, ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାନି, ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଲେ ବାବା ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଠି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେତେ ଆମର ବିକର୍ମକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପରମ ଧାମ। ତାପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ମିଳିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏକ ନିଜେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା, ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ସେ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ସେ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଭାବିକିରି ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତା, ସେସବୁ ଆଉ ହେବନି। ଆମେ ତାକୁ ଆରାମରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବା। ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆମ ଯେଉଁ ମିଳିଲା, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ସେଇମାନେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ପରିବାର, ସେମାନେ ତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯେତେ ତାଙ୍କଠୁ ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ସେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଜ୍ଞାନ, ମୋର 3ଟି ଝିଅ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଅ କରିଛୁ, ପୁଅ ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 3ଟି ଝିଅ ସେ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ଯିଏ, ସେ MSc MED କରିଛି, ସେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲାବେଳେ। ତାର ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ସେଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମିଳିବନି। ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କିଣିକିରି ସେ କେକ୍ ଫେକ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଏସବୁ ତା'ର ଭଲ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ତା'ର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ, ସେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ CEO ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ PhD କରିଛି NGRI ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଫିଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେରିକା ମିଳିଯାଇଛି। ତାକୁ 3-4ଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଗଲାଣି, ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସାନ ଝିଅ, ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ତା'ର ନିଜର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ CPA ଅଛି ଗୋଟେ କୋର୍ସ, ସେ CPA ଯାଇକରି ସେ ଦୁବାଇରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେ CPA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ, ଏଠି ଯେଉଁ CPA, ଏଠି କଲେଜ ନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଠି କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖୋଲିଲା, ତାକୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ମିଳିଲା, ସେଠି ସେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ £1,00,000 ମିଳୁଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରୁ ଜଣ ଜଣକରି ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରେଇ ସେମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ମୁରଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି,
गुरुवार दिन भोग कर समय होती समय बाबा सेवार दौरान आउ सेठी जो जो दिल्ली फिल्ली जो भौणी अच्छा सागर जार अच्छे जड़े खीरा भौणी अच्छा से थ्रु रे जो प्रोग्राम होची से डाकुचंदी नहीं भल जगह बसैवा देखा करवा से सब करुँच सब जगह भौणी मैंने बहुत सहायक होकर सब साहय कर भी संसार ठीक भाव चली आमर भी चली किंतु ये जो निश्चय उपरे बाबा कहते जो अष्टरत्न तैयारी होची अष्टरत्न माने आम सत्यजुग 2000 आत्मा देवी देवता हे से 8 जन श्रेष्ठ आत्मा बाहर यही जो निश्चय बाबा ऊपर निश्चय आत्मा उपर निश्चय ड्रामा उपर निश्चय परिवार उपर निश्चय ये चारि निश्चय जार एकदम दृढ़ रही अष्टरत्न रे जीव या कहवाई दिने जिते मधुबन रे ब्रह्मा बाबा क्लास करते माने पाखे सब मामा बड़ दीदी आ जानकी दादी एम सब पढ़ुले से मैंने छोट छोट थे अल्प बयसर से जो बाबा एक कथा कहले तुम सब जिते अच्छ ए जमान 8 जन हे अष्टरत्न से कल से सब कहले कल पार्टी कले कल केमती आम तो समस्ते मानुचु बाबा को मानुचु निजक मानुचु 8 केमती हम आम तो बहुत बाहर से बाबा कहले ठीक अच्छे मुझे गोटे परीक्षा करके तुमको देखाईदेवी से बाबा गोटे जड़े भाई के कहले तू गोटे जो चढ़ईर बसा गछ उपर करमती केते हावा वर्षा लगिले भी सुधा से भीतर को पानी जाऊनी से भीतर छुआ को बहुत भल भाव अंडा दे पालन कर रखुची फेर छुआ मान को उड़े नहीं चली जाऊँगी सेमती गोटे गछ गोटे ये आणिक बसा आणिक मत दे मुझे देखी पिला केमती से घर तैयारी करते बड़ इंजीनियर आमर जमी करें से छोट पक्षी केमती करदे से गोटे दिने भाई से बसाटी नहीं आसला ता भीतर 4टी अंडा थिला छोट छोट अंडा ताकू बाबा हाथ गोटे छोट गिनार रखिले से बसा को काढ़ी सब पिला को देखले केमती से खंजेक से घर कर भीतर केते भी गछ उपर रोचे केते भी वर्षा हेले ता भीतर को पानी टोपाए भी जाऊनी केते भी पवन झड़ हेले भी सुधा ता भीतर जाऊनी ताकू देखिक समस्ते खुशी हेले तापर कहले कि मामा को डाक मामा कुआड़े गले से क्लास सरी जाता मामा किसी कम जाते मामा को डकाला मामा कहले बाबा कहले मामा मो सामने बस तुम आ कर मु तुम पार्टी गोटे जिनस देवी तुम ताको आखि बंद कर खाईदेव गिलीदेव ना हाँ बाबा से मामा आ करके जमी रखिले से बाबा से जोड़े अंडा जमी हाथ में देखिक पार्टी देले बाकी जो सब भौणी मैंने थे से पार्टी कले मामा मोटे तुम पार्टी आ करनी गोटे आ करनी तुम पूरा सबू सबू तुम जिते पुरुषार्थ कर सब नष्ट हो बाबा पचार मामा देवी हाँ बाबा आप दीजिए ना हम ले लेंगे तापर बाबा कहले देख यही हूँ निश्चय तुम मानकर तुम देखिकी पार्टी कल मामा नियोनी किंतु मामा बाबा को ऊपर एत निश्चय अच्छी से कहले हाँ बाबा मत दियो से समस्त जाणीगले जे प्रकृत निश्चय क्या कहती सेमती 2000 जो देवी देवता हे सत्यजुगे से जब 8टी ये बाहर प्रकृत निश्चय बुद्धि आउ बाबा एक रहीकि से नवरत्न से मुदीटी को जो मैंने हाथ में पिंधती से नवरत्न मुदी पिंधती एटा को पिंधिले कौन सी प्रकार विघ्न आसबनी बोली ये बाबा ज्ञान बहुत बहुत भल भल जिनस बाबा कहते सदाबले मुरली आसुचे जो मैंने आज शुणुवे मोर कथा से मन रखा निश्चित यही समय ये जो ज्ञानटी बाबा दौरान ये सत्यजुग माने ये जुग जो चली ये कली जुग आ रही यापर परिवर्तन आसो सत्यजुग आसो ये ज्ञान को जी जानवे बाबा जार निश्चय हम निजक आत्मा बोली भाविक बाबा को याद करेंगे देह अभिमान न रही देही अभिमानी रे से मैंने ही सत्यजुग को जीवे से मैंने ही सत्यजुग राजा महाराजा हे लक्ष्मी नारायण मंदिर जीवे आम ज्ञान आसबार साथ आसलु आमको ज्ञान एत भल लगे आम सदाबले दीदी सागर लगेलु आम मधुबन जीवु
ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଛ, ବର୍ଷେ ନହେଲା ଯାଏଁ ତୁମେ ମଧୁବନ ଯାଇପାରିବନି, ବର୍ଷେ ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇକି ରହିବ, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଖାଇବ, ଆଉ ରେଗୁଲାର ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯିବ। ଆମେ ସେମିତି ବର୍ଷେ ରହିବା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ। ମଧୁବନର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲୁ ଶିବିରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଶିବିରରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦିଦିମାନେ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ଦାଦିଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲୁ, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ଥରେ ଏକା ଯାଉ। ତାପରେ 2012ରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି ମଧୁବନରେ ରହିଯିବୁ। ମଧୁବନରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଘର କିଣିଦେଲି, ଗୋଟେ 1 ବେଡ଼ରୁମ୍ ଘର। ସେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଆମେ 3-4 ମାସ ରହୁ, ଆଉ ଫେର ଚାଲି ଆସୁ, ଫେର 4-5 ମାସ ଛାଡ଼ିକିରି ଫେର ଯାଉ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହୁ। ଏମିତି ହେଇକିରି ମଧୁବନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍, ଇଭିନିଂର ଯେଉଁ ଯୋଗ, ଇଭିନିଂର ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ଦାଦି ଥାଆନ୍ତି ସେଠି, ସେ ରେଗୁଲାର ଇଭିନିଂରେ ଜାନକୀ ଦାଦି ସେ ଯୋଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଯୋଗ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସେଠି କରିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଠି ଥାଉ। ସେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମର ସେ ଘରଟି ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ମନମୋହିନୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଥାଏ, ସେ ଗେଟ୍ର ଆରପଟେ ସେ ଯୋଗୀନଗର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯୋଗୀନଗରରେ ମୋ ଘର ଥିଲା। ସେ ଗେଟ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଦେଲେ। ସିଲ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ କରୋନାରେ ଏତେ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବି 10-12 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଜ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଆଉ ମଧୁବନ ଯାଇପାରିବୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀକି କହି ସେ ମଧୁବନ ଘର ଟିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କଲିକତାର ସେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବି ମିଳିଲା ପଇସା ଅଧେ ଆମେ ଜାନକୀ ଦାଦିଙ୍କ ସେରେ ଆମେ ହଂସା ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ହଂସା ଭଉଣୀକି ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ହଂସା ଭଉଣୀ କହିଲେ ଜାନକୀ ଦାଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା ତିଆରି ହେଉଛି ମନୁମେଣ୍ଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର। ସେଠି ମୁଁ ଅଧେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଧେ ପଇସା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୀନା ଦିଦି ଯେଉଁ DRC କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଧେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆସିଲା କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଆସିବ ବୋଲି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବିନାଶ ବୋଧେ ଶୁରୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ଆମେ ସେଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ DRC ହେଇଛି, DRC ବି ଆମକୁ ମଧୁବନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ବାତାବରଣ ମିଳୁଛି, ସାତ୍ଵିକ ବାତାବରଣ। ସେଠି ରେଗୁଲାର ଦିଦି ଯୋଗ ଭୋଟି ହେରିକା କରିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଠି ରେଗୁଲାରଲି ଯୋଗ ଭୋଟି ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଗର ଏଇଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦିଦି ଯେଉଁ ଏବେ ଦିନେ ବାବା ମୁରଲିରେ କହିଥିଲେ, ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବଜେଇକିରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବଜେଇକିରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ 7:30 ବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗଟାରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଫରିସ୍ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଶରୀରରେ ଆସୁଛୁ, ଫେର କର୍ମ ସରିଲା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ନ୍ୟାରା ହେଇଯାଉଛୁ, ଫେର ଆକାରୀ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଏମିତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଏ ସଦା ଦିଦି ଆମର ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।